You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. Mabuhay Hope Channel! Mabuhay Hope Channel Philippines! The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired a Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the Pearl of Great Price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Our topic this evening is entitled, you read, here we go. Spiritual leprosy. Okay. Question. What is leprosy? Naraman ang leprosy. According to the dictionary, leprosy is a contagious disease caused by bacterium. In short, we all know that it's really contagious. And it comes from the original word lepri, meaning scale or scales on a fish caused by a dirty water and poor nutrition. If we talk about spiritual leprosy, one of the causes is poor spiritual nutrition. Why we are poor with our nutrition? Because we haven't given the time to read our vitamins. We need to read this Bible, we need to read this in order for us to become spiritually healthy. We need to give time to read Scripture. And our key text is found in the book of Luke chapter 17, verses 11 to 19. This is the springboard of our study.
I would like to tell you that according to the scholars, Luke is the most well-known author in the gospel, who is very strict and who is very accurate, according to the scholars, as far as the history of the life of Jesus is concerned. Very accurate in the chronological order, according to the scholars. And they said that everywhere Jesus goes, He serves. Magina ang pinakatamang niya ba? Servisyo. So that chapter 11 or 17, verses 11 to 19, it talks about the story of listen to loud, please. The 10 lepers. According to the previous slide, leprosy is contagious. Kinsa man sa ato na dili mahadlok og leprosy. And when these 10 lepers, they saw Jesus walking, He went to Jerusalem, He passed through the midst of Samaria and Galilee. When the 10 lepers, they saw Jesus, they shouted, they cried out, and they said, Jesus, have mercy on us. Marabaog sa sibuhan mo pa nga pinulungan. Ginoo Jesus, kaluy-in tahan kami. Because they feel that nobody could really give them help because of leprosy. One of the important points that we need to understand the story of the 10 lepers. The 10 lepers, they recognized, they accepted that they were contaminated. That leprosy in our spiritual aspect, that leprosy means our weaknesses and our sins. Ang buti pasabot, when they said, Lord, have mercy on us, we can also say, Ginoo, ayuha mi sa amo ang tawhanon na mga spiritual leprosies. Ayuha intaon mi, kay wa mi ginahuna na makatabang sa amo ang gitawag spiritual leprosies. Have mercy on us. They lifted up their voices. And the story tells us that of the 10 lepers, how many of them returned to Jesus, expressed their thanksgiving, expressed their appreciation? Of the 10, how many? It's only one. So one of the points that I need to tell you this evening, when you extended help to anybody, if you extended to the 10 individuals, expect only one to return and say thank you to you. That's why some people, when they extended their help, they were disappointed. Because they feel that when they extended help, the financial assistance, they think of the return that people would really say thank you. Unfortunately, even during the time of Jesus, of the 10, only one said thank you. Usaragyot ang nagpasalamat. Ang ako lang gikuyawan ba? Kamo bang galing ko diha? Apil na ko. Hastag maapil pa sa nayo, no? Kana bitaw madaghan na tagkorta. Malimot mo ta magpasalamat sa Ginoo. Hayahay na gani atong pamati. Dili na ta maka-worship ini buntag magpasalamat. Kaya usay busy na kay sa trabaho. Usahay di na ta ka-worship ini gabi. And sometimes we didn't have enough time to read the Bible. There was a story
of Sir Manatad. Di ba siya inyong tresurero di sa una? Si Sir Manatad na nagpaayo sa iyang sakyanan diya sa tubangan sa Miller Hospital. Mientras nagpaayo siya, batan-on nagpakilimos. Sir, limos sir eh? Sir Manatad, may galing ko na pumasig siya sa sakyanan, di lang ako ma-elaborate ang pinaka-specific. Siya nga, taga-diin ba ka daw? Siya, taga-talisay. Ano kayo si Sir Manatad, taga-talisay man na. Siya, taga-talisay ka? Taga-talisay lang po ko. Siya, di napitas talisay. Siya, sa kuan mo, nalabit kay mama doon. Siya, naaman. Wagi papa, naaman. Bila naman yung daghang siya interview. Sir, tagay na po sir, para i-plate sir, kaulis talisay. Gihatagan ni sir og 20. Abi ninyo, sa ako lang personally, abi na ko paghatag sa 20, ang unang anak ko, pasalamat ang makililimos. Yung daw makililimos. Daghang ko pangutana nga, 20 rin hatag. Og sa simula ko na sinutipag ko, ay batasan, di ba? And that is also part in the Bible. Of the 10 lepers, there was only one of the 10 who appreciated Jesus. In short, sa atong iglesia, kami dito si Bono, di namin nagwali ka ng inana. Engineer, ang tudlo-tudlo. Kaya dama na na-backslide ang tudlo-tudlo dito sa Cebu. Amo na nga, magwali ni, anak-anak na ni amo. Pero di manluod ka matay naman ako. Hindi ka matakaila. Kasi butok-butok ka takliban. Kasi dito, gisotian siya ka sa pag-district leader. Maglikay-likay, ako may targetan eh. So, may nang anak siya, mangluod ka gani mana, gabahan din eh. Wala maglikay-ila, di ba? So, on the 10 lepers, there was only one who appreciated Jesus. When I was the youth director, I was invited to speak during graduation in East Visayan Academy. Ingon ko, mauna gining panahon na. Mapasalamat ko sa mga maestro na nakatabang na nakapasar ang taong ko. Kasi siyempre, problema na kung saan pagpasar sa East Visayan na mga taga-Cebu, ito, mga nato. Mag-graduate lang ako, pero di ko ka-graduate kay akong grado. 73, first grading. Second grading, 73. Third grading, 73. Lisod na kinakwaon ka na parang numero, di ba? Lisod ka na eh. Kanang 71, 73, sayo na, pero kanang tupong bitaw, 73, lisod kinakwaon. I went to the office of Sir De La Puente. Sir, imong subject, sir ba? Puros mag-administrative type sir. Pwede ko nimo mabuligan, sir? Saan ako ang makapasa ko, sir? Yung si Sir De La Puente, di ko kayo, I really appreciated, I thanked him before the congregation, during the graduation. I said, sir, ako gina, sir, tabangin ko, sir, gusto ko mag-graduate. And Sir De La Puente, gusto juga mag-graduate? Yes, sir. Usunod ka sa akong klase? Kung usunod ako, sir, sure ka, di ka ma-absent. Ay, sige, sir, sige. Abi ninyo, di na ako malimtan. Pilay ko lang sa 73 na makapasar. 2. First grading. Second grading, another 2. Pila na? 4. Third grading, 6 na, di ba? During sa 4th grading, gitagaan ko niya o 81 points. Sakto juga nakapasar ba? Ako sa tingnan, sir, kung wala ko ni mapasara, wag mo tayo permiso nga na youth director. Because I was the youth director at that time. So, appreciation is very, very important. And Sir De La Puente said, nalimot naman ko doon. That's why one of the authors said, appreciation is more important than criticism. Some children said, gipulaan naman ni Sigli, kasaba ni mama o ni papa, when we did something good,
Nobody appreciates. But when we violated something, all of them scolded us. Dali kita mga sapa o masayop ato mga anak. Pero gahi kita mo gahi kita mo appreciate, sana sila nag-accomplish. Bisag gagmay o dagko. Pag ito karong panahon na badaghan, magtiayon rin nagmahay. Na mga bana, nagmahay silang asawa, nga dali kay makayaw-yaw o masipyat. Sabi ninyo, no? Dihay, mga bana ba? Nagtapok sila ilang mga asawa, puros man mga nagger. Ingat sila nga. Kita ba? Nagtapok silang tulo, ha? May pa may napriso na to, ano eh? Kaya naman. Kaya ka na mapriso ka, inig-inom sa huwis na naservisyohan na nimo ang inyong pagkapriso. Gawas na naman ka. Pero kaning ato, hangtod buhi pa na itong mga asawa, di pa kita gawas. Akong giinan, swerte kayo mo. Na nakaasawa mo o ka ng baanon. Kaya nga inyong balay, wag mingaw. Di nakakinalang palit og radyo, nga maminaw kag DYHP. Di nakakinalang palit og bateri, di ba? Ikot ang awag mo, wala yung mga asawa, mingawon ka nga wala saba inyong balay. Ikot, mamura-mura man siguro mo antong taga Mindanao nga namatay ko ng asawa nga. Pero babaan nung nag-asawa ba? Namatay. Giyayungan ko no. Wali pinos pastor nga taga Mindanao dito sa among church. Bukid man. Naunsa man nga ang corner gyud sa kanang corner gyud sa Lumon. Naigok mo na tuod ka ng kahoy dito nga putay gyud. So wa man sila kabantay nga wa man mabalsamar di palubong dayon. Buhay pa man dayon ila minatay. Gibalik na las balay. Pag-abot sa balay, ilagi gasa ko sa tabang, ko doktor. Di. Pagkadantag niya kabuan, namatay na gid. Yayong na po na po tayo, yayong na po. Hapit naman sa naigos tuod, ilang ba na? Hoy, klaro ka na ba? Basig mapas yung nasita. Kaita ba ng inana ito kinabuhi, no? Appreciation is more important than criticism. Appreciation, make it a habit. The story tells us spiritual leprosy is being ingratitude. Spiritual leprosy is our pride. Spiritual leprosy is our weaknesses, our human frailties. Those are the spiritual leprosies that we need to tell the Lord, Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on us. I have my weaknesses. Please help me to overcome them. Poor nutrition. Kaning magtiayon da akong gibasa ganina. There are indirect approaches to appreciate your spouse. Makaro na ninyo diya? Makaro ninyo? Klaro na? Okay, ready? Go! Surprise her with little gifts. Be sensitive or sensitive to her needs. A hug or tap on her shoulder. Kana imo engineer sa gitsa-gitra pero epektibo na nananay gamay nga parang bisag masagira lang dito ba kabahin na ha. An invitation to take her out. Buti pasabot. Once in a while imong asawa invite ta manggawas manuroy lang. Malipay din ang mga babae din doon inanan. Kaysa nang ibili lang permis balay. Kana ba kuyo ko dito ibili lang sa mga bata. Pero di mo din doon once in a while malipay sila. Show interest in her activities, a helping hand when needed. So friends, next, indirect approaches to appreciate your husband. I would like to request the women, the wives, to please read. Let it go.
Be attentive to his concern. Next, prepare appetizing meals. That's according to study. Ang problema diha, kung ang asawa di ka maumluto, kung di siya ka maupaway kamuhan, isa'y luto. Ululuhan naman po kasi mong asawa. Dong, hindi mo ko muluto, pero mas main ka, ikaw na luto na. Kaya pikon. Ikaw na po pikpik niya, imbis ikay pikpik, ikay mo pikpik, ikaw na napikpikan. Listen attentively when he talks. Don't compete when he is talking. In short, give respect to your husband. Dili ka gasulti pa dahil imong bana, masalaot sa gala. Respetain na binagnaay mga tao. Kaya bisan ka ng imong bana, buutan kayo pero naanay kasing-kasing. Dahil driver sa usa ka habal-habal, sige drive kada buntag. Sige sakay-sakay ang dagang guwang maestra kada buntag. Primero ang maestra mo angkas, layo pa kuno kayo na ang driver yung habal-habal di adun maestra anak. Betangan pag libro dako kayo. Nadugang sakay-sakay sa dagang guwang. Ang libro gibutang na diri sa iyang paa, nagkanan na ang iyang paa mo sikit-sikit na lubot sa driver sa habal. Hantod na dugay kay mag-uwan-uwan man. Ang dagang guwang mo gakos ng driver sa habal-habal. To make it sure na minyo yun ang habal-habal driver o ang public school teacher. Ang problema naman, kay ang asawa, ang bana, ang tanang mga trabahoon na nagsinugdanan og letter L, iya kanang siya ang tiglong-ag. Di ba, L? Siya ang tiglimpyo. Siya taga-labba. Di ba? Siya taga-labakso. Iya na kanan. Hindi, madumingo ang iyang asawa, magpamanikir na. Manikir, si manikir. Mana na? Dong! Manalaba dong! After 13 or 15 years, one Sunday, naglaba ang bana. Murag, disappointed ka siya ba? Nakabanga, nakasawa, tuod ko, og teacher, pero mauni akong trabaho. Ako'y tikla pa. Wa siya kabantay nga, nag-alam siya kasuko. Isyagit siya kalit. Buwag! Maumginadunggan sa asawa. Gidoon siya. Uy, unsa? Uy, nada ka din siya. Akong buwagon ang dikulor o ang puti kay mamantsa. Pertinghan mo ka. Ang buti pa sa bisa nalima pang bana. Bisa gamay pa na ng grado o taas. You appreciate his strength. Look, show interest in his achievement, etc. Look as attractive as possible when he comes home. Ano na, engineer ka na bang attractive? Ikaw, kabit-kablit mo ka ng word attractive. Dahil mo kabit-kablit, saan lang attractive ba ka? Ha? Ka na bang, initanaw dito nito sa imuhang asawa ka na bang? Marap ito ka. Makadungdong dito sa ka ng papanon ko mo? Dahil lagi asawa nga. Ingon ba na ako gining pangasawon kay kada pamisita niya taas magkayod sayal. Siya mainikin. Murabag, sa ato pang pinulungan, ilang GY kickstart. Agoy pagkaminyo nila kay musyot na magpertibubuah. Nadugag tanaw-tanaw sa banay siya. Anak mo din panday niya akong asawa. Maudin nga. Sige sa sayal o tag sa daga pa. Ayun siya, anak panday ba siya? Daghan lang kay inibtan sa lansang. Pagbatanon pa ang babae, daghihangga. Hangga pa gapon na doon sa inyo. Kana bitang murag tubig niya maukal. Ano siya? Ano siya kan? Basta mauna na, chicken pox. Chicken pox. So, look as attractive as possible when he comes home. Ako, maglibog ko sa inyo mga babae ba?
when I was invited to speak with about 47 couples in Cebu City, puro sila mga seaman. Kapitan sa barko, chief mate, third mate, mga engineer sa naliha. Ilang mga asawa nagdala dito sa University of San Carlos. For 2 days, ako ilang guest speaker. Maglipag ka sa mga asawa, when I separated the husbands and the wives, I said, kung saan nag-iinyong demand sa inyong mga bana? Ingat sa ako, pastor, bahalag ka mag-income ang ako ang bana. Ang importante na ko, iya ko higugmaon, iya ko respetuan, takol siya musulti, pero okay na ko anak. Tindog sa doon usa. Kaya ako, lain sa niya ako, pastor. Bahalag akong banag, gusto maningkan ako. Manubo din mo. Pero kanina ako kinalano, naikwartasi, bahalag ka. Ikaw, saan nag-lead din ninyo? Huwag mo magkasinabot ng mga babae. Ako silang ginan. Have you read the story of Warren Buffett? After Bill Gates, for 13 years, Bill Gates has been considered as the richest man in the world. After Bill Gates, they pull see Warren Buffett. You read the story of Warren. His wife separated him. Because according to the wife, I don't need money. Because money cannot give me happiness. What I needed most is the respect of my husband and the quality time of my husband. He knows how to appreciate when I did something good in our house. Bulag sila. Lakto na pagkasulti. Ang kwarta dili na. Dili na mo ay kinahanglanon. According to one author, ang laki ko no, gingalan siya Mr. Right. Pero ang mga asawa ko no, they are Mrs. Always Right. Ayaw gina sila supaka kay always gina sila right. Sa mga mama dyan na ilang piling na always sila nga right. Unang imo ng pagsun, daugon na sila silang yaw. Nga alkansihan ta silang yaw, mulaka na lang ta. Diba? So, ako lang hanya sa mga babae ba? Respeto ipod ng mga banay kay yung mga matay ni kusukay mo mga ab. Grabe mo dahil minatay yung mga matay namin. Unyang buhin kami, singka-singkahan lang. Ayun dito. You know, one time, ang bata, o sa kaanak, the mother shouted. He said, "Oy! Hawa niya ba? Hawa!" Ayun din bata. Ay, kung sabi-sabi, mama yung si papa ko. Nakakita din ang bata nga, iyang mama, di nag-respitar sa iyang papa. To our wives, please set as example to your children. Kaya pagkadagko sa inyong mga anak babae, musunod na ninyo ba? Ingratitude, that spiritual leprosy. There was a lady who was a blind lady. Buta siya. Then, sabi na sa waray-waray, brother, kanang nanguyab. Nangulitaw, nanguyab. Nangaruyab? Nanguyab yapon. Mas maay noon. Nanguyab. Sa sige sa punguyab, ingon ang babae. Kanang ako ba, sa kadaghang babae, iya, buta pa dyan ko, ako pag-iimong napilian. Ingon din ang lalaki. So, tiyanti ka, bisag buta ka, ikaw kinagwapahang, babae sa kung nakita sa tibok kalibutan. Masuk ka na. Pero ako lang hangla ni mo. Kung makakita na ka, magpakasal ka ha? Ingon din ang babae. Sige, sama ko naman siya. Paoperahan ako yung mata. Una sabihan, makakita na ka. After 1 month, mag-milyo na, magpakasal na ka. Okay ka na? Siya, okay ko yung problema. To make the long story short, di pa operahan ang mata sa babae.
After she was operated, ang lalaki nila kausa, kaya nisaad siya, Lad, after 10 days pa ko mabalik. Sige, I will wait for you. Humapalat siya. Pagka 10 days, nakita sa babae na ay laking gwapo nga, gadadag sungkot. Gadadag sungkot. Matama siya sa engine Canada. Kinsa man butama. Siya, maunang nakiha nga imong gipramisan nga, magninyo mo after 1 month. Ha? Gwapo ta siya, pero butama na o. After 2 weeks, the woman, that lady, changed her mind. Yung giingnan pangga, unya na lang ta magpakasal. And that guy cried bitterly. He said, I thought you are sincere with your promise. I did everything because I did love you. I really love you. And you did promise to me that after a month we will get married. Niuli ang buta, hilak. After 1 week, giatake ang buta. To make it short, namatay ang lalaki na buta. Panahon sa necrological service, during sa eulogy, ang babae na was once a blind lady standing in front her husband-to-be. And the brother said, my sister-in-law-to-be, I will read the note that being left by my brother. In Cebuan it says, Pangga, bisan imo kong gibalidaran, palangga gihapon ikaw. Bisan wa imo gituman ang imuhang saad, you did not fulfill your promise, I still love you. I have only one request. Just take care of my 2 eyes. Upon hearing that statement, the lady cried and said, please forgive me. Wako kay balong nga ikaw dihay ang nag-donate na ako. Ano yung mga mata? My point here, friends, sometimes we are very in gratitude with the blessings that we receive from God. Human na to, ampuan ang mga butang, Ginoo, tagay ko ang mga panalangin, Ginoo, ako mga bata, mga graduate lang, na kinanglan magpadayon kung tabang sa imong bulaton, Ginoo, basta, mauni, may taboy, panalay. Pero sa diha nga maabot na, malimot na ta. Dahil sa katao, niyon siya, nag-graduate na ang akong mga anak. Hey, di naging ko mapuglusog tabang sa buhat sa Ginoo. Nisaad ay siya nga mintras di pa mag-graduate magtabang, nag-graduate ng Ginoo, di naman nila magtabang. Not to elaborate sa mga dimalas siyang kinabuhi. And he realized God will really fulfill His promise to all of us. Regardless of our spiritual leprosy, regardless of our weaknesses, regardless of our human frailties, regardless of our weaknesses, God is very much willing to extend His love, to extend His forgiveness, to extend His mercy, so long we recognize that we sin.
My dear friends, abot ko na kailan mo ni Pastor Banyes. Kailan mo? Kana si Pastor Banyes maunay ilado kay nga debatidor sa Cebu sa una. Mauna siya nga klase nga pastor nga iyang gibisitahan ang atong membro nga wa na magsimba kay nagsigig sugal. And then yung bisita siya sa balay, iyang ginambrad nga nang di na magkaganahan mo simba. Iyon ang usa ka igsuon sa pagtuo. Nga magugudag ang mga kuan pastor, mga parsabong mga manok. Siya mauna nakaamang nga di ka kasimba siya. O mahurot lang, musimba na ko. Kasi gihimo ni Pastor Banyes, gikuha ang manok nga hybrid, gipuspos sa lubi, patay. Gikuha ang usab, patay. Kuyot, patay. Iyan din na ng atong igsuon. So karon wa naman kay manok, simba na ka. Murag nahiubos ang siya murag nang gipromise pag ampo na to. Na kung mahurot na, karon mahurot na masimba jud ka. There was only one Pastor Ibanez in the world. He was a very unique pastor. Diya sa church na ay nag-conflict na duha ka pamilya. For more than 1 decade, wa gyud nag-uli ba? Na siya may district leader. Nahibawan man niya wa gyud nag-uli. Iya ang siya gihimo. Diya tuan niya ang usa ka pamilya siya. Brad. Karong Sabado mag-abot ta dito sa simbahan na. Alas 2 sa hapon. Kay mag-abot. Kisa na atong kauban tapusan. Si Brother Soldier, ha? Uy, nga nagitaw na to. Perting nagituha na pasor. Nilaad ka nagbatasan na. Pila na may katuig. Napo, nakatil sa katuig. Huwag na nag-uli na. Abot sa simbahan. Magsige na may kanana. Di yun na magtinalaway. Kaya mag-agot man ko. Kaya malito mo kayo. Nahawag na sa simbahan. Sukab na dato na. Mana na mag-out sa simbahan. O nagito man na iyahang mga suggestion, well, kung walk out, biyaan mo. Ama o ba? Siya, yung Pastor Banyes. Pero karon marang nagmahay diya siya. Nagipadala niya nga ko, no? Bulat. 2 ka kilo. Ingon din ang Pastor. Tingnan, Pastor. Basta ng tawanan. Sa una pa nila gihimo, dukay na nila nagpulit. Tingnan, Pastor, ako problema. Sara ka, Pastor? Alas 2. Lima na. Kalau tawanan, nagpaubos lang na daan sa una, nag-ulit namin. Pag human, ato sa speakers pamilya. Siya, Brad, niya ako diri, Brad, kay mag-abot sa simbahan alas 2, karong sa badag sa hapon. Makusot ka, Pastor. Ada atong bagtong si Brother Soanto. Ha? Ikaw ang inanay mo sayon? Bila nakabok district pastor na mo dili. Wag yun, makapauli na mo, Pastor. Kaya pertingil araw, kinaiya ng pamilya ha. Napay asawa na nga mo apil, way labot. Napay mga anak na mo intro, way labot. Nagkadako ang among problema. Nga si Pastor. Basig na diri po sa ilo ako, awaar ba ko kay balo anak. Ingon din si Pastor Banyes. Kanang ang iya maghunghandol mga dugay ng katuigan, mag-uli ang tamo ba? Nga ganit puwat lang gipada. Ay, Pastor? Padaan sa inyo, anak ko na ni. Stag, Pastor. Akong gihuwat ang tanghanan, no? Kano saan na siya magpaubos yung garbo? Kung iya pa nagihimo sa una, dugay na nang nag-uli. Ay, nga, Pastor. Okay na ko, okay problema. Sa orasa, alas 2. Ay, may problema. Pagkasabado, abot na Pastor Banyes. Yan ang giabot, ano ba? Kaya pa din niya, our rule is not to recollect of what had happened or what had been transpired during the previous years. Ang importante na to ron, na ma-reconcile mo. O, laman mo. Dool din ko siya ang banat, dool siya. Hilap na yun. Nagsanag na, hindi ko na kasi naman. Kala ko na saktong mga anak sa Diyos. Kung ang maganda na, salamat kayo sa buhat ko. Ayaw naman siya ka na buhat, basta kayo nanguli na mo. Grabe. Grabe sa Pastor Banyes na. Dahil kalimpo na lang yung buhat. Importante, nanguli na mo. Pride is one of our spiritual leprosy.
And that bride will need to pray to the Lord. Jesus, have mercy on me. I have my spiritual leprosy. I have pride that could not be bought in Jollibee. Lalimang kana. Fried chicken nga di mapalit. Don't you worry. This is an inspiration to all of us. Naman ko'y sweetheart sa una sa mga ba. May istorya magita ni. Kontra kay kus ginikanan. Ingo ginikanan. Huy, buwag gila. Mamana ka na, pating baguya. Abis-abis pandako. Kamantay ka, nangutang magaling nag-birdi na pag diskalog na mabayad, di panungin ang inahan. So, lagi, na ang kawakay ay mga anak. Ako yung hilak-hilak sa tao. Magbuwag mo na siguro tayo. Hindi mo guganahan. Kibaw ka na babae, ululuhan na maputanan nila. Naabi po na tagtinood. Ay, to make it short, nagbulag ni. But I was challenged. Yung kuluya di anong magpabadlong ka no? Bisan di sa panahon nga maghuna-huna ka nga magbilot anak ka, ang mga tao madundong gyapon sa ilang kinaiya sa una. May pa ang Ginoo. Bisan unsa ka makasasala kaniadto o nangayo ka pasano sa imong mga spiritual leprosy, He is very much willing to forgive you and me. Pero ang tao, mahimo na lang kang check-elder, mahimo na lang kang pastor, magsigig gong-gong kung unsa imong kinabuhi kaniadto. Mura bagdi sa mga makasasalang dagko. Mura natag na mo iboy ani ron. While I was preaching in Tabunoks church, one of the church elders crying. And then another church elder said, ano magsige makavilak? Kana magkumbata pa. Maugunay tigdeliver na kong armas. Ako tigdeliver na. Ang tigdeliver na pastor, ang tigdeliver na elder. After I finish my sermon, we hug each other and we pray to Him. Dita ngay mauwaw. Dita ngay mauwaw kung kinsa ta kaniadto. Ang importante, dili ang kaniadto. It's not the first mile that's so important. It's the last mile. It's the last mile. Kung kata, kamo, ako, kita, nasa mga spiritual leprosy kaniadto, don't you worry. Just tell Jesus, Jesus, have mercy on us. We need you to heal from our spiritual leprosy. Friends, according to John Kennedy, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Angels marvel at man's shallow appreciation of the love of God. Usahay ang tao, dili kay mapasalamaton. When Jesus healed the leprous person, Jesus said, "Arise, go your way, your faith has made you well." My favorite text in the Bible is found in the book of Isaiah. If you have the Bible, you open it. Sa tanang teksto sa tibok Biblia, ang Biblia ako nang ganahan ko sa tanang pulong sa Ginoo. But of all the verses, I love to claim Isaiah chapter 44, verse 22. It says, "I have blotted out as a thief cloud thy transgression, as a cloud thy sins, and God said, return unto me, for I have redeemed thee." Bisan ang ilang sala, kaya kabaga sa panganon,
balik ka kanako, kay gilukat ko na ikaw. I'm claiming that by heart. I would like to tell you, friends, if not of the text, I cannot afford to stand in my mother church. I cannot afford. But I would like to tell you, because of the text, I am inspired. I know God loves me so much. He forgave my spiritual leprosies before. I'm sure, friends, I still have 20 minutes more. One way of appreciating God is to share your blessings to the poor. Matthew 25, it says, when I was naked, you answer, you clothed me. When I was thirsty, you gave me drink. When I was hungry, you fed me, you gave me food. When I was in prison, you visited me. When I was in the hospital, you prayed for me. And that's how we share our blessings to the poor. Dito ko sa Bohol, kuyog na ko ang akong mga kaubanan. Naitiguang dito nga, ang kamot kongkong na kaya ba? Kasabot mo kongkong ka nung nag-ana na ba? Sir, hinabang sir. Kuot na ko. Ngayon ang kauban. Klaro nga natin mailag ha. Nga ako huna-huna. Bahala na lang mailad ko, basta ka nakahatag ko. Ay lang bigay ko mailad, gawa ko kahatag. Asa may advantage na, nga nga mag-ginoshare yung blessings. Total, 20 naman na. Hatag ko. Iko, naon siya din ay magkamot mo. Kasi nga, nakuha malibing ang gahi, nagkungkung. Kano saan na nagsugod? At tumagi, kungkung na nadaan siya. Abi niyo, nalimot siya. Siya, may aging buwan, anak niya, pero na anak na. Iyo ko kapag to, anak. Pero bahala na lang, di ba? It is my responsibility to share my blessing. Wala mo mga ng Ginoo kung ilarong kagkungkong ay hatag mo. Ang Ginoo sa Ginoo is share. Share your blessings to the poor. Diba? That is our responsibility. We had our blind convention in East Visayan Academy. There were about 34. The coordinator at the time was Pastor Charles Magra, our executive secretary. I really appreciated his coordinatorship. He did well together with some of the directors. Ingon din butang, usa ka buta taga Bohol. Siya, Pastor Valisa, kasuod mo kayo, kailan naman sila ko? Pastor Valisa, ako ba, din ko, ganahan mo balik sa London. Ano man? Siya, ako igsuon mo gito sa London. Nga ako taga Bohol. Pagikan ako sa Pilipinas, ang akong disability usa. Pag-abot na ko sa London, nabuhan na akong disability. Ikaw nga naman siya. Pag-abot na ko sa London, buta pa ko, amang kadug ko. Ikaw nga naman siya. Di mo ko kasulting in English. Pero sa iya ginot, but I still appreciated God that He gave me the opportunity to visit London. May saktong tao, anak sa Ginoo. Regardless of our situation, we need to appreciate God. Si Brother Timoteo, not Mateo, Timoteo, dito sa Iloilo, nato sa embassy, kay matog Amerika, sa iyang ang mga anak ko, ginikanan na to. Buta na. Interview na siya. Ako labi sa iyon. Ingon ang konsul. Magunsa man ka sa Timoteo, magunsa man ka sa Amerika. Abi naman sa tubag sa buta. Sa simple, sightseeing. Ditagaan 10 years. 10 years. Multiple interest. Asa ka mangitag buta nga mag-sightseeing sa Amerika? Pertingli kaya di ko na sa konsul. He enjoys so much with the response. Ang palita ko ba? Despite
his disability, I think that he really appreciated the situation. He's very appreciative of God. Yeah, miskin, anak siya. Gamay na lang. Ha? So, friends, Hebrews 13:2. You entertain the poor. You help the poor. Probably, unwittingly, you have entertained angels. Ako pangutana, kung saan na ito pagkibaw nga manulunda ni nga mangawat na rabaw sa mga makililimos. Ay silbi na lang sa itong imong limos nila, ang ilang gikawat ka. Anaon na nimo. So, ingat si Mrs. White from Growing a Happy Home. Those who are unwilling to entertain strangers may lost many blessings. I would like to reiterate, those who are unwilling to entertain strangers may lose many blessings. Be humble as a dove. Be wise as a serpent. Huh? Okay? So friends, appreciation. The effects of appreciation enhances self-worth, makes one feel valued, diminishes anger. Last illustration. There was a conductor. Ano bitang bus nga dako? Di ba sa tunga sa bus na steel diyan nga kuptanan? Then mga lingkuranan din. That conductor, nakita niya ang tiguang nga leprous man, old man. Ang baba na daot na sa leprosy, ang kamot mga kuwan. Ang dirilig ko na astang naon. Kung siya gihimo sa conductor, siya di ko napapritihon kay basig makahikap ko sa kamot. Ang tiguang nag-anana, kaya nagtindog man. Ang gihimo sa conductor, ana na siya, ticket mo palihog. Nanado ng tiguang. Iya po nga na ticket palihog. Pagsunod na, kuha na siya sa mga pliti. Ana na siya. Pliti palihog. Pero ang tiguang sigol huna ka. Hindi mo ko agion ang konduktor. Kuha siya, pliti ba palihog. Nanuklit. Sa kalipay sa tiguang na siyang lahon. Nagtalikod ang konduktor na adig iluyong siyang lahon. Gigakos bitan niyang lihong sa doon sa bawat kayo. Hindi mo kaplitihon. Usahay ng garbos tao na maulir gapon. Sometimes God reminds us. Pride sometimes gives us lesson. Sayang atong garbo ipadung sa Ginoo sa ato. So, friends, anger weakens the liver. Grief weakens the lung. Worry weakens the stomach. Stress weakens heart and brain. Fear weakens kidney. Appreciation, friends, is like a boomerang. It will come right back to you. My dear brethren, this evening, let's appreciate God. When we experience challenges in our life, problems with our children, problems with our parents, problems with our spouses, still we appreciate God. Challenges with our job, our responsibilities, challenges with our business, challenges with our physical health, as well as our spiritual health. Friends, appreciate God. For 3 minutes, one street child went to a certain house and said, "Ma'am, sir, I'm very hungry. I need to drink milk." And the wife said, tempa saha ako sa malangit sa kusog husband. Nado, may bata diri, hugaw kayo, street boy. Tingnan naman, siya kasudla, hugaw was bata. Ang bata ilang di pa inom, o gatas. And while that boy, street boy, was drinking, tingin siya, "Sir, pwede ano na lang ta ko puyo sa inyong balay?" Huh?
Gipapuyo. Mientras gipuyo, ngayon na sa mata, Sir, ma'am, pwede mapa-eskwela ko ninyo? Gipa-eskwela. Din sa gipapuyo diya sa atik. Gipapuyo siya diya sa atik. Unfortunately, months after or years after, nagkauyab sila sa only daughter sa iyang amo. Nakitaan man kayo, may text-text ako na nasakpan. When that father noticed, he shouted at this boy, "Layas, layas, hala dili! Nitungtaw na ka sa mong balay, ikaw pobre kay ka, gibuwi ka na mo, minom ka gatas, nihanyo ka ni puyo, pag puyo, nihanyo ka eskwela, karon eskwela ka, ipo pag yung hapilo na mo anak, layas! Hilari po sa imo, layas! Hilak, luwi kang pobre. Many years after, one handsome gentleman visited that very old couples. Ayo, kinsa man ka? Ingon na kong tao. Hala, giayo lagi ang inyong ate. Naaman ditong panday, yung ginan. Panday. Tanawa diha sa kanang 2x8 nga kahoy. Naay pangalan diha nga gikulit. Pagbasa sa pangalan nga gikulit, ingon ang tiguang, are you the elected, the 21st President of the United States of America that was just proclaimed 2 days ago? And that handsome said, yes, ma'am. Ang huna-huna sa tiguang na nagdumot good si James Garfield. But I would like to tell you, friends, according to the story, James Garfield appreciated the couple. He said, "Ma'am, sir, thank you very much for treating me that way. Because if you did not give that to me, dili unta ko ng presidente karon because 1 billionaire sponsored my study. And from now on, dili na mo mapuyo ani inyong balay, adto na mo mapuyo sa dako nga balay na ako niyang ipahimo ninyo. Ang inyong mga hospital bills, inyong pagkaon matag adlaw, ako na'y bahala hangtod mga matay mo." Nakaingon ko, nagbasa ko ano, nagtagak ako luha, nakaingon ko, James Garfield is more than sometimes the life and the attitude of the Seventh-day Adventists. Friends, I go to my conclusion. God the Father appreciated His Son when Jesus was baptized by John the Baptist. Gratitude is the best attitude. If we sinned, we have our spiritual leprosy. We have Jesus as our mediator. I said to the Lord, just like David, "Lord, I put my trust in you. Let me never be ashamed. Deliver me in your righteousness." My dear husbands and wives, my dear children, my dear parents, my dear brethren, let's always appreciate God and pray for Him that He would really bless us and help us to be healed spiritually when Jesus comes. God wants us all to be saved, and He would say, "Thank you very much that you did recognize that you had a spiritual leprosy and you did ask me to help you." And He is willing to help each one of us, that He wants our spiritual leprosy, our weaknesses, our sins be forgiven, and that when Jesus comes, He will take all of us and be with Him in that heavenly home.